नमस्कार स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करुच्ची मु अशोक। दर्शक बंधु कोरोना आम पाखु जाना एवं जहाँ देखा ओमिक्रॉन क्षिप्र गति में माड़ी चलुची यह किभली भाव क्षतिकारक एवं कौन रही तार निराकरण से संपर्क में आम सहित आलोचना करवा एवं ये स्वतंत्र आलोचनार विषय वस्तु रही संक्रमण और निराकरण ए संपर्क में आम सहित जे अतिथि अच्छा परिचय करदेवी से होती डाक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी से जड़े युव स्वास्थ्य विशेषज्ञ। स्वागत करवा श्रीयुत चौधरी आपको स्वागत करुच्ची। ये जो ओमिक्रॉन बर्तमान क्षिप्र गति में माड़ी चलुची एवं अनेक लोक तार जो भयावहता रही सन्देह रोचंती एवं तार जो रही संक्रमण मात्रा ताहा केते रही किभली भावे माड़ी चलुची एवं किभली चिकित्सा करा जाउची। देखु आम दीर्घ 2 वर्ष है गोटे अदृश्य भाइरस कोविड भाइरस विरुद्ध आम लड़े करुचे दुईटा लड़े आम कर सारे दुईटा लहरी आम देखिले एबे गोटे तृतीय लहरी आम सम्मुखीन होचे एवं एटा जो कोविड भाइरस गोटे हूँ कोरोना भाइरस एवं एटा गोटे आरएनए भाइरस जार प्रकृति हूँ समय हिसाब से निजर रूप परिवर्तन करिबो निजर गुण परिवर्तन करिबो जोटा कि आम साइंटिफिक टर्म म्यूटेशन कही था जहाँफल गोटे नुआ नुआ वेरिएंट सृष्टि होता है नुआ नुआ म्यूटेंट सृष्टि होता है। तेणु आम देखीचे विभिन्न प्रकार म्यूटेशन भी आगु देखीचे अल्फा बीटा गामा डेल्टा देखीचे एबे गोटे नुआ वेरिएंट आसी पहुँचला आम ओमिक्रॉन कहूचे एवं बहुत प्रकार म्यूटेशन होती प्रायतः 13,000 ऊर्ध्व म्यूटेशन हो सारी कोरोना भाइरस रे किंतु से किछिटा वेरिएंट ऑफ कंसर्न एवं किछिटा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी आम जो कथा कहूचे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एवं एबे मिसेल ओमिक्रॉन यही 5टी वेरिएंट को आम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहूचे बाकी आप जानते लाम्बडा कथा हो म्यू एप्सिलॉन आयोटा एमती बहुत वेरिएंट अच्छी जोटा कि आम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहूचे। तेणु जो भाइरस टी अधिक संक्रमणशील अधिक क्षिप्र गति में व्यापे अधिक वंश विस्तार करे बहुत कम समय बहुत अधिक देश में निजर काय विस्तार करे तो आम से वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोली आम से कही था एवं आमर नवेम्बर 26 तारीख में WHO ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहला तापठू आम देखी सारीचे सारा विश्व में आम देश में एवं आम राज्य में भी धीरे धीरे संक्रमण वृद्धि पाइबार लगी गोटे तृतीय लहरी भितर आम पशिगले एवं आम यहाँ भी सुनिश्चित कहीपर जो लहरीटा होचे एटा गोटे ओमिक्रॉन जनित लहरी मैक्सिमम लोक ए ओमिक्रॉन संक्रमित होती जहाँ आम दिल्ली और महाराष्ट्र आम तथ्य देखुचे प्राय 70-80% आमर ओमिक्रॉन संक्रमित अच्छा एवं हुए तो जनवरी शेष सुधा ए संक्रमण धीरे धीरे वृद्धि पाइब जमती आम विगत 2टी लहरी देखीचे जो लहरी आसे तार 3टी पर्याय देखिए आसे गोटे तार आसेंडिंग ग्राफ थाए संक्रमण उपरमुहा ग्राफ हुए धीरे धीरे किछि दिन पर सेटा गोटे पीक किंबा गोटे प्लाटी लेवल को आसी जाए जोटा समांतर भाव किछि दिन पे रहे एवं तापर धीरे धीरे संक्रमण कमिबा आरंभ जोटा आम डिसेंडिंग ग्राफ कही था। डॉक्टर चौधरी आप जोटा कहले जे ग्राफ धीरे धीरे बढ़िबो एवं जनवरी रे मध्य तार ग्राफटा सर्वाधिक रहिबो ई जो सर्वाधिक रहिबा समय रे केते क्षति करिवो। देखो प्रथम जिनस एबे आमे गोटे लहरी पशिचे एवं ग्राफ एबे उपरमुहा अच्छे आशा करा जाउची जनवरी शेष किंबा फेब्रुआरी आरंभ सप्ताह सुधा ये शीर्ष छुईब गोटे पीक किंबा प्लाट्यू आसीबो जोटा कि प्रायतः 2 सप्ताह पाखापाखि रहिबो एवं फेब्रुआरी शेष मार्च आरंभ सुधा आम धीरे धीरे संक्रमण तलमुहा ग्राफ आरंभ हो कि संक्रमण कमिबा आरंभ हो एवं आम मान आशा रोची मार्च शेष सुधा एप्रिल सुधा आम तृतीय लहरु संपूर्ण भाव बाहरी जाइछिबा। एबे जो ओमिक्रॉन क्षिप्र गति रे माड़ी जाउछि ताहा केते क्षतिकारक माने जणे जेते आक्रांत होउछि त केते परसेंट क्षति करूछि। दुईटी दिग रही बर्तमान होउछि ओमिक्रॉन संक्रमण ओमिक्रॉन अधिक संक्रमणशील सुनिश्चित जेहेतु यार अधिका म्यूटेशन होइछि जेते डेल्टा रे 13 प्रकार म्यूटेशन होतिला ओमिक्रॉन रे 30 रु अधिक प्रकार म्यूटेशन होइछि तो निश्चित रूप एटा अधिक संक्रमणशील विभिन्न तथ्य जणा पड़छि 5 रु 6 गुणा ये डेल्टा टू अधिक संक्रमणशील एवं डेल्टा रे जेते बेले गोटे लोक 5 लोक को संक्रमित करूथिले एथरे गोटे लोक 25 जण लोक को संक्रमित करूछंती एवं अधिक क्षिप्र गति रे व्यापुछि आमे भी उदाहरण देखि सारिछे एवं आम देश रे भी आमे देखले जेते डेल्टा संक्रमण प्रतिदिन 20,000 30,000 40,000 होतिला एटी 30,000 60,000 90,000 1.5 लाख एई संक्रमण वृद्धि पाइला किंतु गोटे खुशीर कथा एबे आमे विगत 3-4 दिन हम देखुचे आम देश में किंबा राज्य में आउ से संक्रमण एते क्षिप्र गति में व्यापुनी जमती गोटे लंबा डिया मारुला दिन को 50-60% संक्रमण बढ़ुला एबे आमे देखुचे 6-10% संक्रमण वृद्धि पाउची एवं विगत 4-5 दिन हम गोटे कहबाकू गले संक्रमण एते बेसी किछि वृद्धि पाउनी हुए तो आमको आहुरी अपेक्षा करिया पड़िबो 14 दिन जे संक्रमणर कौन रोची तार गति कौन रोची कोआडे जाउची किंतु जदि जणे ओमिक्रॉन आक्रांत
चिन्हट होउछि प्रकृतरे सेते चिन्हट परे सी निजे आक्रांत कोन करिवार आवश्यकता रहिछि ମୁଁ କହିବି 90 ରୁ 95% ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଖାସ ହେବା ଦେହ ହାତ ଟିକେ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେବା ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା ଏଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ କମି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ସମୟରେ କହୁଥିଲେ 10 ରୁ 14 ଦିନ ଭାଇରସ୍ ଆମ ଦେହରେ ରହୁଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେହରୁ 90% ଭାଇରସ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହୁଛି ଗତକାଲି ଆମର 2 ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସସ୍ପେକ୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଡେଲ୍ଟା ସମୟରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏବେ ଆଇସୋଲେସନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ଘରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆପଣ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ସମାଜ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତେଣୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହୁଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହିସାବରେ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରୋଗ ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଥା କୁହନ୍ତୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା କ୍ରନିକ୍ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ତ ଏଇମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ 3ଟି ଗ୍ରୁପ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2ଟି ଡୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରୋଗ ବେଶୀ କିଛି ସିରିୟସ୍ ହେଉନି ତେଣୁ ଆପଣ ବେଶୀ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଘରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅବଧି ବି କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଲହରରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏବେ 7 ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବେ ପଜିଟିଭ୍ ହେବାର 7 ଦିନ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ନ ଆସିବାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ମନିଟରିଂ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱର 3 ଦିନ ଅଧିକା ଲାଗି ରହୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଧଇଁ ଲାଗୁଛି ଛାତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ସାଚୁରେସନ୍ 94 ତଳକୁ କମୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଓମିକ୍ରନ୍ର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିଟା ରହିଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଓମିକ୍ରନ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଲି ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଏତେ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହେଉନାହାନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ କି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ବେଳେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବେଳେ ବି ପାଖାପାଖି ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ହେଇ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କିମ୍ବା ଓଭର ଦ କାଉଣ୍ଟର ଜମା ଆଦୌ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଆମେ ଡେଲ୍ଟାରେ ଭୋଗି ସାରିଛେ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ସମୟ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଦେଲା ଆସ୍ଟ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଖାଇଦେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସ୍ଟିରଏଡ୍ ବି ବାହାରୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଡେଲ୍ଟାର ପ୍ରକୋପ କମି ଚାଲିଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତେଣୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଲହରୀ ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ନ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ଜନିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗର ଆମେ ମହାମାରୀର ଶିକାର ହେବା ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବାଇ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ବାଇ ଟେଲିଫୋନ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ 104 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହିସାବରେ ଆପଣ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୌଣସି ସ୍ଟିରଏଡ୍ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଖାଇପାରିବେ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଯଦି ନାକ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆପଣ ଲିଭୋସିଟ୍ରିଜିନ୍ ମଣ୍ଟେଲିକ୍ୱାଷ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ଖାସ ହେଉଛି କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବେ ଓନ୍ଲି ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣ ଘରେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍
रहिबा एवं आइसोलेशन कौन करेंगे आप गोटे अलग घरे रुहतु जहाँफल रोग अन्य मानक दे पारे प्रॉपर मास्क पिंधतु प्रचुर पानी पीहतु एवं कंप्लीट शुअतु रेस्ट नियंतु एवं कड़ाकड़ी भाव कोविड गाइडलाइन को मध्य पालन करिवार आवश्यकता निश्चित रही है एवं डाक्तर परामर्श निहाती जरूरी। डॉक्टर चौधरी जिते कोरोना पॉजिटिव होगा पर ओमिक्रॉन होइछि कि नहीं तापाई गोटे जीनोम सिक्वेन्सिंग करुଥିଲେ आपण माने किंतु एबे जहाँ कहुଯାଇଛି जे ओमी श्योर द्वारा परीक्षा करा जिवो ए प्रकृति रे जो ओमी श्योर किट तार किभଳି भाबे आपण परीक्षण करि परिबे देखो जितेबाला आम गोटे ओमिक्रॉन रोटे लहरी सम्मुखीन होचे बेले बेले बहुत आम गोटे एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सर्वे दृष्टि जना पड़ूना जे केते संख्यक लोक डेल्टा संक्रमित अच्छा केते लोक ओमिक्रॉन संक्रमित अच्छा आम ओमिक्रॉन रोगी धरवा अपेक्षा आम इंपोर्टाट होची डेल्टा एबे भी आम देखुचे डेल्टा जो मैंने संक्रमित होती से बेसी गुरुत्व होती हस्पिटाल भर्ती होती तेणु यहीटा गोटे मुख्य जिनस आम जाचे जितेबाला आम गोटे जीनोम स्टडी करवा कि जीनोम सिक्वेन्सिंग करवा धरवा लगी तो सेटा गोटे समय सापेक्ष टेस्ट व्ययबहुल टेस्ट 4 ରୁ 5 दिन समय लगी जाए जहाँफल आम रिपोर्ट पाइबारे बेले बेले लेट हुए तेणु ये ओमिश्योर किट गोटे यहाँ गोटे किट जनित आरटीपीसीआर टेस्ट जो थे आम जो ओमिक्रॉन जो गोटे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन होती गोटे एस टार्गेटेड जीन थाए से एस टार्गेटेड जीन टाक गोटे टाइप्र आमर जो किट्रे व्यवहार कर जहाँफल आमर जदि संक्रमित आपण अच्छा जदि आम से किट टेस्ट करवा जना पड़ो जे आप ओमिक्रॉन संक्रमित अच्छा कि ना एवं जितेबाला से जो जीनोम सैंपलिंग जोटा 4 ରୁ 5 दिन समय लगता ये 4 ରୁ 5 घंटा भितर आप टेस्ट रिजल्ट आसीपर एवं आमर इंडिया जो ओमिश्योर किट जोटा टाटा तरफ तैयारी करा जायछि सेठी एस जीन टार्गेट फेल्योर सहित एस जीन एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कराई जहाँफल आपको जना पड़ो आप ओमिक्रॉन संक्रमित अच्छा कि डेल्टा संक्रमित अच्छा तेणु यहाँ गोटे निहाती भाव गोटे तुरंत ये एकदम शीघ्र किभଳି भाबे जना पड़िबो किए कौ रोग आक्रांत अछंती निश्चित भाव। डॉक्टर चौधरी आम प्रथम लहर देखी द्वितीय लहर देखते वर्तमान तृतीय लहर रे पहुंचती प्रथम लहर रे किभଳି भाबे लोकंकर मानसिक गति लॉस होइथिला ता मध्ये आमे देखिले द्वितीय लहर रे आउरी अधिक हैला अनेक लोक प्राणहानि घटिला एवं तृतीय लहर रे लोकंक भितरे जो मानसिकताटा रहुछि दुर्बल हो जाउछंती समान अनेक चिंता करुछंती तार कारण होछि जे निज लोकंक मध्ये हरैछंती किभଳି भाबे मानसिक दुस्थितिरु से माने बाहरिबे ताकु नै आपण कोन परामर्श रखिबे देखो मु दुईटी जिनस कहि प्रथम लहरी रे भाइरस नुआ थिला पृथ्वी को नुआ आसला आमे किछि जानि नथिले भाइरस विषय किछि आम पाखे विशेष तथ्य नथिला सेथि पई गोटे संक्रमण बहुत बढ़ी गला किबा जहा फळ आमे गोटे लॉकडाउन किबा शटडाउन सम्मुखीन हेले विभिन्न प्रकार मानसिक समस्या आर्थिक परिस्थिति रोजगार पेट पाटना सब किछि हरैले किंतु द्वितीय लहरी रे आमे बिना लॉकडाउन बिना शटडाउन मुकाबिला करि पारथांते किंतु कोउठी ना कोउठी आम मानकर अवहेला पई आमे आ गोटे शटडाउन किबा लॉकडाउन सम्मुखीन हेले बेसी कोहळ मनोभाव ही आम गोटे बहुत बड़ विपद रे पकेला तेणु एबे आपण माने बेसी व्यस्त होंतुनी प्रथम दुटा लहरी अपेक्षा ए लहरी आम पाखे बहुत किछि अस्त्र अच्छी आमे ऑलरेडी वैक्सीन नहीं सारीचे एवं आपण जानिथिबे गतकाली गोटे वर्ष आमर वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट हैला एवं बहुत खुशी लागुची जे 90% ऊर्ध्व लोकଙ୍କୁ आमर सिंगल डोज दिया सलानी 70% पाखापाखि दुईटी डोज दिया सलानी आमर बूस्टर डोज दबा आरंभ हैलानी पिला मानकु टीकाकरण भी करबा आरंभ हैलानी आगत दिन गोटे आशा रहउची पुणी 12 ରୁ 15 वर्ष कि 5 ରୁ 12 वर्ष पिला टीका दे पारती तेणु आम पाखे सफिसीयंट आंटीबॉडी अच्छी आम जोटा कहूचे गोटे सुपर इम्यूनिटी कि हाइब्रिड इम्यूनिटी अच्छी तेणु यहीटा ही आम पाखे गोटे अस्त्र एवं समस्ते मानतु जे विभिन्न कंट्री अपेक्षा यूरोपियन कंट्री अमेरिकन कंट्री अपेक्षा आम भारत मान पाखे बहुत बेसी इम्यूनिटी अच्छी कि बहुत बेसी सुपर इम्यूनिटी अच्छी जोटा कि आम भाइरस को भल भाव मुकाबिला करें सेटा ही गोटे मेजर फैक्टर जहाँफल लोक मैंने गुरुत्वर होना हस्पिटालाइजेशन बेसी दरकार पड़ूनी और ये ओमिक्रॉन मुख्यतः गलार उपर भागे रही जाऊँगी जोटा कि आम कहूचे खास होची थंडा ज्वर नाक बंद होची श्वासनली को भेद करवा लंग्स संक्रमित कर चांस बहुत कम अनलेस आपड़ जदि सेमती बहुविध रोगरे कि वृद्ध वयस्क होना कि टोटाल वैक्सीन नहीं ना तेणु आम गोटे जिनस आप देखु बेसी व्यस्त विव्रत हुंतुनी जमा आतंकित भयभीत हुंतुनी बर सतर्क रुहतु सचेतन रुहतु गोटे आप समाज गोटे दायित्ववान नागरिक हिसाब से अन्य मानक सजग करूँ सावधान करूँ किंतु आप बेसी व्यस्त विव्रत हो काले कौन हो सांगे सांगे आसी हस्पिटाल भर्ती होगा काले डेल्टा भाया हो भाविक हस्पिटाल भर्ती हस्पिटाल चाप पकेबा किंतु एबे आम जो देखुचे दुई प्रकार लोक गोटा मानसिकता रोचे बहुत लोग टे बेसी पैनिक हो जो मैंने टिके ज्वर थंडा हो आसी हस्पिटाल भर्ती हो आम देखुचे लास्ट 7 दिन है जिन देखुचे से भावुं क्या डेल्टा
भाया हो कि काले आम सीरीयस हो काले कौन कंडीशन खराब हो बहुत किसी लोक अच्छा जो मैंने कहते विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते ओमिक्रॉन गुरुतर है तुम से बेसी बेपरुआ कि कोहल मनोभाव होती कौटी ना कौटी मास्क इंपोर्टेंस भूली जाऊँगी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मार्केट रे बजार में भिड़ जमाउछंती निश्चिंत तेणु बेसी बेपरुआ हवा भी आम खराब बेसी पैनिक हो खराब तेणु पैनिक हुंतुनि आपण से कोविड नियम मानतु से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मानतु मास्क पिंधतु सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूँ एवं गोटे लहर शीर्ष छुआ जाऊे तेणु जब दरकार नहीं बाहर को जातुनि जिते संभव घरे रुहतु अत्यंत दरकार है बाहर जातु जब जाऊँच अत्यधिक भिड़ जमेवा एकत्रित हवा जनसमावेश बढ़ेवा आउे रोक लगातु और जब यही नियम मानिक चलिए आप देखिए भाइरस जदिओ कम समय बेसी लोक संक्रमित करिवो किंतु बेसी किछि क्षयक्षति होबो हम आराम रे बाहरी परिबा এবং सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि निजे सचेतन हबा एवं समस्त को मध्य सचेतन करबा एवं निजर मन को पूरा दृढ़ करके तार मुकाबला करि परिबा अब एबे जो लहर चली आपण मध्य कहि सारछंती एबे कोन आ लॉकडाउन बा शटडाउन रो आवश्यकता रहिछि की मते लागुनी लॉकडाउन किंबा शटडाउन आवश्यकता पड़िबो बोली ओमिक्रॉन भाइरस को नहीं विभिन्न प्रकार गवेषणा चली विभिन्न तथ्य आसुची बहुत विशेषज्ञ कहउचंती एटा ए जो ओमिक्रॉन जनित लहरी किंबा ओमिक्रॉन ए पैंडेमिक रो सबुठु जटिल विस्फोरक एवं शेष लहरी होई पारे हुए तो बहुत कम समय बहुत अधिका लोक सारा विश्व में संक्रमित हो पारती किंतु धीरे धीरे भाइरसटा गोटे डरमांट हो गोटे निष्क्रिय हो जहाँफल जो पैंडेमिक वेव ये कमिज और आपर जो आम एंडेमिक स्टेज को पलैबा जमीक आम जो नॉर्मल फ्लू लाइक ज्वर ठंडा खास भाया भाइरसटा आम सहित रही हाँ यहाँ कह कोविड भाइरस आमको छाड़ी जीवनी कि पैंडेमिक जो लहरी आसूला गोटे जटिल परिस्थिति सृष्टि होता कि गोटे स्वास्थ्य भित्तिम गोटे अद्भुतपूर्व चाप सृष्टि होता से भाया परिस्थिति आसबनी यहाँ गोटे आम सोसाइटी गोटे सामान्य थंडा ज्वर खास हो से समय को अपेक्षा करने को पड़ो आज भी गोटे आमर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास भी गोटे तथ्य आसी पहुंची जे बहुत शीघ्र यार अंत होगा जाऊँगी ये गोटे एंडेमिक थंडा ज्वर खास भाया गोटे एंडेमिक होम सोसाइटी रही कि गुरुत्वपूर्ण जिनस जोड़ा WHO मुख्य कहते जे विश्व में सबू देश में समांतर भाव में वैक्सीनेशन करा पड़ो जदि वैक्सीनेशन क्षेत्र में गोटे देश में 90% दि जाए गोटे देश 30% दि जाए तो जो देश दुर्बल थोड़ा वैक्सीनेशन क्षेत्र में से गोटे नुआ वेरिएंट नुआ प्रजाति सृष्टि हम जोटा धीरे धीरे सारा विश्व डॉक्टर चौधरी जो कथा आपण कहउछंती जे टीकाकरण होची मुख्य कथा एवं प्रमुख अस्त्र मध्य साजिछि वर्तमान सुधा जो देखिबा 156 कोटी ऊर्ध्व टीका मध्य दिया जाय सारलाणी किंतु एबे भी किछि लोक अछंती जो माने कि प्रथम डोज मध्य नै नाहंती भय करूछंती देखंतु टीकाकरण गोटे वर्षर पाद देश में पहुँचला एबे भी लोक मध्य जो मानसिकता रही टीका को नहीं जो द्वंद्व रही कुंठाबोध रही यहाँ गोटे अत्यंत आश्चर्य कथा लज्जार विषय और दुखर विषय आपड़ केबे सेमती भावतुनि आप गोटे जिन जानतु टीकार कौन प्रकार पार्श्व प्रतिक्रिया ना जेकोसी भी साइड इफेक्ट होची प्राय 2 ରୁ 3 दिन भितर कमी जाऊँगी तेणु कौटी ना कौटी लोक मन में भय रोचे हाँ टीकार साइड इफेक्ट हो जाऊँगी टीकार असुविधा हो जाऊँगी तेणु यही जिनस आप दूर रुहतु एवं जदि आप भावुंट जे किसी लोकर मेंटालिटी या अच्छे मत भी पचारुंट टीका नेला भी तो इन्फेक्शन होची आम तो संक्रमित होचे डेल्टा भी होती ओमिक्रॉन भी होची तो टीका नवा कहीं गोटे जिनस मन रखु टीका नेला आप 2टी डोज नेला कि काली सकाळे बूस्टर डोज भी नियंतु आपण जेकोसी समय संक्रमित हो पारती जदि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न मानिबे मास्क न पिंधिबे सोशल डिस्टेंस मेंटेन न करेंगे किंतु टीका नवा द्वारा आपण पाखे जो आंटीबॉडी गोटे कवच सृष्टि होता है बल सृष्टि होता है जदि काली सकाळे संक्रमित होती आप गुरुत्वर हेबेनी लंग्स नष्ट हेनी आप हस्पिटाल एडमिशन हेबेनी देहर ऑक्सीजन कमिजनी आईसीयू दरकार पड़ोनी तेणु मृत्यु मुखर मोर्टालिटी सीरीयस रोग आप अटकई पार किंतु एटा आप टीका नवा द्वारा भी आप संक्रमित हेबे जदि आप नियम न मानिबे ये गोटे कथा जाना चाहिए जो विशेषज्ञ मैंने कहते जे जो प्रकार टीका नहीं से कोविशील्ड हो बा कोवैक्सीन हो बा अन्य टीका हो तार अवधि होची तार जो प्रभाव रोची 6 मास पर्यंत रोची जेतेबेले आम गोटे टीका तैयारी करूँ प्राय 5 ରୁ 7 वर्ष समय लगे संपूर्ण भाव तार पर्यायक्रमे ट्रायल कर टीकाटा को मार्केट छाड़ा लगे किंतु जेहेतु गोटे कोविड महामारी आसला आम गोटे घड़ी संधि मुहूर्ते युद्धकालीन भितर आम सब टीका को आम तैयारी कले तेणु जहाँ बेले किसी ना किसी ड्रब्याक रही सबूक से सबूक टीका को केंद्र सरकार इमरजेंसी यूज अथराइजेशन कहुई कौन को फुल प्रूफ अप्रूवाल कहनी फुल प्रूफ अप्रूवाल आमको आहरी समय लगे किंतु जेहेतु आम गोटे महामारी लहरी को अटकाई चाहूले टीका दबा द्वारा आम संक्रमण चेन
ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସେଇ टीका ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଓମିକ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ହାଇଲି ମ୍ୟୁଟେଟେଡ୍ ଭାଇରସ୍ ହେଇକି ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅବଧି ରହୁଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ଅବଧି 6 ମାସରୁ 9 ମାସ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପୁଣି ନୂଆ ନିୟମ କଲେ 9 ମାସ ପରେ ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ टीका ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଦେଇଥାଉ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହରୁ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ टीका ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟି ସେଲ୍ ମେଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ସେଇଟା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେହରେ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମେ କହିବା टीका ନେବା ଦ୍ୱାରା 6 ରୁ 9 ମାସ ପରେ ଆମ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କମିଯାଏ କିମ୍ବା ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରୋନ୍ ହେଇଥାଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହରେ ସେତିକି ବି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥିବ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାଇରସକୁ ଭଲ ଲଢ଼େଇ এই যে କରିପାରିବା। সেই 6 মাস পরে বা 9 মাস 6 ରୁ 9 মাস পরে ଆମକୁ टीका ନେବା ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟୁକା ବା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସରକାର ନିୟମ କଲେ ଏବେ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ନିୟମ କରିବେ। ତେଣୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହୁଏତ ଆଗକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ 100% ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁ ମାସ୍କକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଜାର ଘାଟରେ ମାସ୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କଟା ଏଇଠୁ ତଳକୁ ରହୁଛି, କି ନାକ ତଳକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ଆଉ ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ ଆଉ N95 ମାସ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହୁଛି, ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ତାର ସନ୍ଦେହଟା ଦୂର କରିବେ ବୋଲି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ଗୋଟେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ପୁରା ପିକ୍ରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ICMR ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖାଯାଇଥିଲା 100ରୁ ଆପଣଙ୍କର 14% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। 14% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର 14% ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ 7% ପ୍ରପର ୱେରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାକ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ସେ ଘୋଡ଼େଇ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାଇରସଟି ଆପଣଙ୍କ ନାକ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଳା ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଯାଇ ଲଙ୍ଗସ୍ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ପଶିବା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମେ ନାକ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଯଦି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ତ ଭାଇରସ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାସ୍କଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୋଲିସକୁ ଡରିବା ପାଇଁ, ପକେଟରେ ମାସ୍କଟା ପୁରେଇଥିବା ପୋଲିସ ଦେଖିଦେଲେ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଦେବା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ପୋଲିସକି ଠକୁନେ କି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଠକୁନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଠକୁଛେ। ଆମକୁ ରୋଗ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି ମାସ୍କ ଖୋଲିଦେବା ବିପଦ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖୁଛେ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କ'ଣ ଚା ପିଇଲା ବେଳକୁ ଟିଫିନ୍ କଲା ବେଳକୁ ମାସ୍କ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିପଦ ହେଇପାରେ। କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମାସ୍କ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା 15 ମିନିଟ୍ ମାସ୍କ ଖୋଲିବା ଗୋଟେ ବିପଦ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମାସ୍କ ଆପଣ ପ୍ରପର ୱେରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ସଫା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ଉଠୁଛି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କପଡ଼ା ମାସ୍କ କାମ ଦେଉନି, ଠିକ୍ କଥା। ଓମିକ୍ରନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ। କପଡ଼ା ମାସ୍କ 30ରୁ 40% ଭାଇରସକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ, ଯେଉଁଟା 70ରୁ 80% ଭାଇରସ ରୋକେ। ତାପରେ ଆସିଲା 95 ମାସ୍କ N95, ଯେଉଁଟା 95% ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ହାଇ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି, ଏଇଟା CDC ଆମେରିକାର ତଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ CDC ଆମେରିକାକୁ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ N95 ମାସ୍କ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ତେଣୁ କପଡ଼ା ମାସ୍କ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ହେବ, ଯଦି କପଡ଼ା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆପଣ ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ କିମ୍ବା N95 ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡବଲ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 3 ଲେୟାର କପଡ଼ା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଭାଇରସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଟକି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ପ୍ରପର ୱେ, ଯେମିତି ନାକ ଏବଂ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଡେଲ୍ଟା ଶେଷ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଡେଲ୍ଟା କ୍ରନ୍ ବି ଶେଷ ନୁହେଁ। ଭାଇରସ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆଗକୁ ହୁଏତ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା, ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବା, ସମୟ କ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଟିକା ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଆଶା ରହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଲହରୀ ଏଇଠି କମିଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଲାଗି ଭାଇରସ୍ ଭଳି ଆମ ସହିତ ରହିଯିବ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ସେଇ SMS ଫର୍ମୁଲା, ଯେଉଁଟା ଆମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ
आमे केबे छाड़बानी सेटा मानिबा द्वारा जेकोसी भी भाइरस आसु जेकोसी म्यूटांट आसु आमे ताकू निश्चित हरै परिबा एवं पूर्ण भाव में आम गोटे मानव जातिर विजय हम और भाइरस पुणी हार तेणु समस्त सहयोग निहाती दरकार व्यक्तिगत स्तर में जदि समस्ते सेतिकी सतर्क हे सचेतन हे सहयोग करेंगे निहाती भाव में आम विभिन्न प्रकार लहरी भल भाव में मुकाबला कर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी आपको अशेष धन्यवाद एत परामर्श देले दर्शक बंधु निश्चित भाव में शेष में से गोटे कथा कहबी कोविड गाइडलाइन मानतु और समस्ते सतर्क रुहतु सचेतन रुहतु निजक सुरक्षित रखु आज कार्यक्रम को ये रखुछु नमस्कार।